أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا صدق الله العلي العظيم وبلغناه الرسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود پاک کا اختیار پیش کرے اور پڑھے اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. تم جس سے روٹو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے. تم جس سے روٹو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے اور تم جسے چاہو کچرا ہو تو سمندر. تم جس سے روٹو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے اور تم جسے چاہو کترا ہو تو سمندر ہو جائے. بس 5 منٹ کے لیے میں اپنی گفتگو کے لیے کھڑا ہوا. میں یہاں کا خطیب ہوں. ہمارے جو مہمان آئے ہوئے تھے آج پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پوری مکمل طور سے اس امت مسلمان کو پیغام دے رہے تھے کہ میرے آقا نے کس طریقے سے زندگی گزارا اس روئے زمین پر. ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر آتے یہی تو بتایا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ہر ایک چیز کا فرق مٹا دیا اور تمہیں ہم نے انسانیت کا ثبوت ایسا دیا ہے کہ جب تم چلو تو دیکھنے والے یہی کہے کہ صورت میں یہود تو تمدن میں نصارا. ارے تم وہ مسلمان ہو جسے دیکھ کر فرمائے یہود. تمہارا کردار ایسا نمایاں ہو کہ تمہیں دیکھ کر ہر قوم سلام کرے کہ یہ وہی امت ہے جس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو کبھی مکہ کے اندر ستایا گیا تھا تو کبھی طائف میں ستایا گیا تھا تو کبھی ان کے اوپر اذیت کا الزام دیا جا رہا تھا کبھی انہیں جادوگر کہا جا رہا تھا. لیکن رحمت للعالمین پوری دنیا کو انسانیت کا پیغام دے کر یہ بتا رہے تھے کہ اے لوگوں میں نوح نہیں ہوں جو اپنی امت کے لیے بد دعا کر دوں. میں یونس نہیں ہوں جو اپنی امت کے لیے بد دعا کر دوں بلکہ میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا لقد من اللہ اجباس فیہم رسولا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ہر ایک چیز دیا لیکن میں نے کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن جب عظمت والے رسول کی بات آئی تو اللہ نے تائید کر دیا قرآن میں کہ اے لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ایک عظمت والا رسول دے. عظمت والا رسول وہ ہے جس کا کلمہ آدم علیہ السلام پڑھتے ہیں. وہ عظمت والا رسول وہ ہے جس کا کلمہ نوح علیہ السلام پڑھتے ہیں. ارے لوگوں ذرا غور کرو کہ نوح کی امت نوح کا کلمہ پڑھتی ہے لیکن نوح علیہ السلام تمہارے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے جیسے ہیں. سیدھے کہا ہے کہنے والے نے کہ تم جس سے رکو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے تم جسے چاہو کترا ہو تو سمندر ہو جائے. ارے ایک عاشق نے آزادی تو نہیں دی تھی ہلال حبشی نے اتنا معاملہ ترکیب کا آ گیا تھا. ہر جگہ جو ان کا بیانی ہوتی ہے رسول
से कितना इश्क था बिलाल को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको रसूल से मोहब्बत है तभी तो बैठे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी यहाँ आया रसूल की मोहब्बत में आया। आने वाला ये जान रहा है कि ये लाइट, ये मिंबर, ये मेहराब जो सजाए गए हैं ये किसी की आमद के लिए है। आने वाला जब आता है तो उसके लिए मिंबर और मेहराब को रोशन कर दिया जाता है और जब चला जाता है तो बुझा दिया जाता है। लेकिन ऐ लोगों जरा गौर करो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब रूए जमीन पर आए तो परवरदिगार आलम ने 1.25 लाख सितारों को जला दिया, चांद और सूरज की किंदील को रोशन कर दिया, दरख्तों को हरियाली अता कर दी, समुद्रों को लहराई अता कर दी। मिसाल फरमाओ, यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद है, यहाँ से सब लोग चला जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। एक मून बल्ब जला दिया जाएगा कि आप महफिल का इख्तिताम हो। तो आला हजरत ने इसी की तरफ को इशारा किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जब तक सरकार है तब तक ये कायनात है। जिस दिन मेरे सरकार इस रूए जमीन से चले जाएंगे ये कायनात खत्म कर दी जाएगी। यही तो जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, किसकी उम्मत हो? इसके बारे में कुरान ने तारीफ कर दिया अल्लाह ने, हर नबी को भी अगर तुम्हारे जमाने में नबी आ जाए तो तुम्हारी नबूवत हर तुम्हारी खिलाफत चलेगी। लेकिन किसी नबी के दौर में मेरे मुस्तफा नहीं आए, लेकिन हर नबी के दौर में मेरे मुस्तफा का चर्चा हुआ। तो सारे नबियों को ये मलाल कि ए अल्लाह, फिर आलम अरवा का वो वादा झूठा हो जाएगा। जब कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो मैंने कहा था कालू बला, तू मेरा रब है। मैंने वादा लिया था तो रब तूने कहा था कि अगर मेरे महबूब जाएंगे तो तुम्हारी नबूवत मंसूख होकर तुम्हारी खिलाफत जाएगी। तो सारे नबियों ने कहा हे अल्लाह, मेरे जमाने में मुस्तफा नहीं आए, सबको मलाल था। तो रब ने कहा ये मलाल खत्म कर दो। सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक दिन ऐसा रब ने लाकर खड़ा कर दिया कि सबे मेराज में मुस्तफा को बुलाया और बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों को उम्मती बना दिया और उन नबियों का इमाम मुस्तफा दिया। ये इमामुल अंबिया है, यही शाहे हुदा है, यही रहमतुल लिल आलमीन है, यही ताहा और यही यासीन है, यही अलम नशरा लगा सदरका है, यही वरफाना लगा जिक्रक है। इन्हीं के बारे में रब मुदब्बिर कहता है, इन्हीं को रब मुदस्सिर कहता है। इन्हीं के दिल पे मुअम्मरी का आलम ये होगा कि अगर महशर में खोल देंगे तो सुहानी हवा चलने लगेगी। इन्हीं के बारे में कहा गया है अगर इशारा कर देंगे तो हौज़े कौसर से कौसर के प्याले उठने लगेंगे। इन्हीं का मामला कहा गया है कि उम्मतियों की तरफ देखेंगे तो उम्मती बख्श दिए जाएंगे। इन्हीं की तरफ इशारा किया गया है कि कमली खोल देंगे तो कमली में उम्मत चली जाएगी। किसकी आमद है? कि इतना शोर है। किसकी आमद है कि इतना शोर है? आज उसकी आमद है जिसकी चौखट पे जिब्रील अमीन खड़े होकर कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह या रसूल अल्लाह। अब तुलूए इजलाल तो हो जाओ, आलमे दुनिया को और आलमे रोया को, आलम
तमाम कायनात को, रात की पश्ती को, दिन की बुलंदी को आपका इंतजार है। लेकिन रात कहने लगी, ए रब, मुझ में अगर तेरे हबीब आएंगे तो मेरी अहमियत दिन से ज्यादा बढ़ जाएगी। और दिन कहने लगा, ए परवरदिगार, अगर मुस्तफा दिल में आएंगे तो मेरी अहमियत ज्यादा बढ़ जाएगी और रात की अहमियत कम हो जाएगी। तो परवरदिगार ने दोनों की बात को सुना और अपने महबूब को उस वक्त भेजा कि रात जा रही है, सुबह आ रहा है, दोनों मुस्तफा का दीदार कर रहे हैं कि रात दिन को ताना ना दे और दिन रात को ताना ना दे। इसलिए मुस्तफा सुबह सादिक के वक्त तशरीफ दुनिया के लिए अपने का जामिन है मुस्तफा, पूरी दुनिया के लिए हमने का जामिन है मुस्तफा। ऐ लोगों, जरा गौर करो, आज हम किसका बदनाम मना रहे हैं? इमामुल अंबिया का, जो हमारी कब्र में आएंगे। हमें यकीन है, हमारा ईमान बोलता है, हमें इस बात की फिक्र नहीं होती कि हमें मौत आती है, बल्कि हमें इस बात का फक्र है कि हमें मौत आती है। जब मौत आती है तो कब्र की तारीखी में मुस्तफा की ज़ियारत नसीब होती है। इसलिए कि बिल्यकीन हर किसी की कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। हर कोई जानता है दुनिया में मुस्तफा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की कब्र में तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा के आशिक बनो, ऐसे आशिक बनो, हमारे पास कोई अमल कहाँ है? नमाज का अमल कहाँ है? कुरान का अमल कहाँ है? दीन का अमल कहाँ है? हम तो जी ही रहे हैं। इसलिए मेरे आका से रब ने वादा किया, ऐ मुस्तफा, अगर जमीन पे कहोगे तो आधी उम्मत बख्श दूंगा। ऐ मुस्तफा, अगर जमीन पे कहोगे तो आधी उम्मत बख्श दूंगा, और हश्र में चाहोगे तो सबको बख्श दूंगा। तो मुस्तफा ने जमीन पे नहीं, अर्श पे लिया है तुम्हारा ठिका। अब हमें मालूम है, जिसका ठिका मुस्तफा ले ले उसे कोई जहन्नम रसीदा नहीं करता। बुखारी की हदीस एक आपके हवाले करके मैं अपनी गुफ्तगू को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला एक मरतबा सरकार की कमलिए मुबारक को ओढ़ लिया और अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे थे। हज़रत आयशा ने देखा कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मूसलाधार बारिश में भीग रहे हैं और हज़रत आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे ही उठ रहे आयशा में सरकार तशरीफ लाए, आयशा तड़प उठी, या रसूल अल्लाह, बड़े खूबसूरत लग रहे थे जब आप आ रहे हैं। आपने आयशा ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ियों के अंदर अपने दस्ते मुबारक को डालकर छूने लगी। कभी आपकी जुल्फ़े मुअम्मरी को छूने लगी, कभी आपको बददुआ वाले चेहरे को छू रही। या रसूलल्लाह, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि आप चले आ रहे हैं और भीग रहे हैं, लेकिन जब आप गुजरे में आए तो आपके जिस्म अतहर पर एक बूंद पानी नहीं। आयशा, जरा अपने सर के ऊपर तो देखो, तुम्हारे सर पे क्या है? आयशा ने जब देखा तो सरकार की कमलिए मुबारक पड़ी हुई है। सरकार ने मुस्कुरा के देखा, आयशा, जो कपड़ा मेरे जिस्म से मश्क हो जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती, और तुम मेरी कमली को अपने सर पे रखे हो। दुनिया का हिजाब हट गया है, रब की रहमत तुम्हें दिख रही है। जितनी रहमत मेरा परवरदिगार मुझ पे गिरा रहा था, वो रहमत
اگر سرکار سے سچی محبت تم کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہاری تقدیر کا بھی ستارہ ایک دن کھلے گا اور پیارے آقا کی زیارت ضرور ہوگی اور تم بھی کہو گے یا رسول اللہ میں نے بھی وہ منظر دیکھا ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور موسلے دار بارش ہو رہی ہے، آپ آ رہے ہیں خوشبودار ہوائیں چل رہی ہے، آپ آ رہے ہیں بیماروں کو شفا عطا ہو رہی ہے، آپ آ رہے ہیں غمزدوں کے غم دور ہو رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں بے اولادوں کو اولاد مل رہی ہے، آپ آ رہے ہیں دنیا میں امن قائم ہو رہا ہے، آپ آ رہے ہیں کالے اور گورے کا فرق مٹایا جا رہا ہے، آپ آ رہے ہیں امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ آ گئی لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں پہ زمین بوش ہوئی، قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، اب نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہے، مولا قدیر ہم سب کے ہاتھ میں